Dobrodošli natrag. Lijepo vas je, kao što sam i bila rekla, lijepo vas je vidjeti zapravo nije godinu dana nakon, ali tako nekako smo i kretali. Na početku smo bili prije godinu dana. I evo, zahvaljujemo se što ste se odazvali da dođete i da sudjelujete u ovom podcastu. I nekako danas ćemo proći i razgovarati o tome kako vam je bilo uključiti se, koja su bila vaša očekivanja i kako vam je bio sam proces i kako je cijela grupa djelovala na vas. Tako da evo, slobodno se uključite u bilo kojem trenutku. I sad, kada se vratite unazad godinu dana, prije nego što su krenule grupe, jel se možete možda sjetiti što vas je potaknulo da se uopće javite? Evo, dobili ste informacije na različite načine za ovu grupu, a što vas je na kraju potaknulo da se odlučite javiti? Pa mislim, meni je specifično bilo, moj je slučaj takav da je bilo jako svježe, neposredno nakon smrti sam zapravo, nije bilo niti, mislim da je bilo mjesec ili dva kad su krenule grupe, to jest kad sam, mislim da je prošlo par tjedana od same smrti, kad sam vidjela oglas na fakultetu i onda sam se zapravo, rekla sam, da, znači, apsolutno idem, kao, i imala sam potrebu da je to nešto što mi treba u tom trenutku, onako baš nijotkuda mi se stvorilo. Evo, mogu se ja uključiti s obzirom da je moje iskustvo bilo dosta drugačije. Ja sam se prijavila, moj gubitak jedan je bio prije 10 godina, a jedan prije 4 godine, tako da je meni trebalo da pače puno vremena. Nekako sam uvijek odgađala i kada sam vidjela grupe podrške, me potaklo što je dostupno, što su mladi u pitanju i nekako osjetila sam baš nekako da je možda prilika sada. I jako moram priznati kad sam se prijavila da sam prvo poslala, valjda nakon toliko vremena kad je prošlo, da treba puno više snage, možda ne kažem da treba puno više snage za prijaviti se, nego ipak je bilo dosta vremenskog perioda pa sam mislila možda može proći još. I ja sam inače prvo poslala mail da samo se raspitam ima li još slobodnog mjesta. I dobila sam potvrdan odgovor kao ima još mjesta, možete se prijaviti i to sam zanemarila, opet sam išla odgoditi i prošao je rok za prijavu, ja sam mislila da to otpada i naknadno nam je ponovo valjda pročelnik na faksu rekao da su produljene prijave, ja sam malo doživjela kao neki poguranac, kao da me se sačekalo, pa sam rekla da ovo je prilika da probam. Dugo sam htjela vanjsku podršku, dugo sam je odgađala, stalno čekala bolju priliku, pa sam zapravo shvatila da takva prilika zapravo ne postoji, nego to treba uzeti kad ti se već pruži. Znači, negdje je došla do vas informacija, vidjeli ste da je to super prilika, odnosno baš se u pravi trenutak negdje dogodilo, pa je to bilo nešto što vas je potaknulo. Je li ima možda još nešto što vas je potaknulo da se javite? Ja sam vidjela taj letak u domu i prvo sam mislila kao šale, grupa podrške za nešto što se meni dogodilo prije, mislim da je tad bilo 10 godina. Mislim da sam tamo počeli sa grupom dan prije ili kasnije obljetnice i prvo mi je to bilo kao šala jer ja nisam to nikad nešto previše shvaćala, nisam nikad previše ulazila u sve to, ali me u biti potaknuo tuđi slučaj koji sam, kao stala sam i razmislila kao kako je nekome drugome i kako u biti pogledala sam opet to iz friške perspektive, kao možda bi ipak mogla otići pričati s nekim o tome što sam već prošla ili 10 godina je prošlo, sve to nekako zastarili osjećaj, ali sam biti skužila, ne bi bilo loše, vjerojatno bi bilo zdravo popričati o tome kao da nije toliko staro i kao da To je bila neka bliska osoba koja je imala isto iskustvo gubitka, pa te onda to nekako potakne. Da.
Mislim da mi treba taj vanjski faktor da biti shvatan kao da je potrebno da se suočim s tim bez obzira kako je vremena prošlo. Mene je možda najviše potaknulo to da sam skužila tamo u tom periodu kad sam vidjela na društvenim mrežama oglas za to, da sam baš primijetila da tipa zadnjih godinu dana od tad nisam nigdje i ni s kim izvan svoje privatne psihoterapije pričala o tome, o tom gubitku. Jer nekako, ko da meni je prošlo skoro 5 godina, dakle, od kad su počele grupe od iskustva gubitka i nekako, nisam baš puno pričala ni neposredno nakon s ljudima, bliski ljudi u životu su znali da se to dogodilo, ali nisam nikad ulazila u to i mislim da sam baš počela jako osjećati prije grupe kao ajme ja uopće ne pričam o tome, moram to nekako promijeniti, bilo mi je užasno teško, kao kak da sad sam počnem usred nekog razgovora s prijateljima o tome, pa mi je nekak baš taman kad sam razmišljala o tome svemu upala ta grupna i onda mi je to bilo nekako natjerat ću se, možda nešto dobro izađe iz toga. I je. To nam je baš drago čuti da na kraju si dobila taj prostor za razgovor. I zapravo stvarno vjerujem da ste, veliki je korak se odlučiti na tako nešto i otvoriti, ponovo pričati. Tako da evo, baš nam je drago da ste se javili, da ste nam došli u grupu. Da, ono što je zanimljivo, svaka je došla u svom momentu. Kad ste bile spremne, ste već i same osjetile poguranac da dođete. Sad mi je palo jedno pitanje na pamet. Kad ste išle prema ovdje na prvu radionicu, dok se još niste vidjele grupu, niste znale tko će vam biti voditelj, tko će vas dočekati, koje misli su vam prolazile glavom na putu tu? Pa evo, ja sam probala maksimalno ignorirati činjenicu da će se to desiti. Užasno sam bila opsjednuta time ko će to voditi, jer zapravo nismo znali, dok nismo krenuli i upoznali vas, bila sam u strahu od toga, hoće biti na toj grupi bude neko kog ja kao znam, a neko ko ne zna da imam to iskustvo i šta najgore, to se desilo, jer je bila, nećemo imenovat, i onda sam skužila zapravo koliko imam nekakvog groznog srama oko toga, da me to opsjedalo, ajme šta sad neko kao znam tu bude, ja sad trebam nešto reći. Tako da zapravo i to je super ispalo, a dosta sam se bojala toga prije, baš sam bila sam u strahu od svega, ko će biti ti ljudi, kakvi će biti ti ljudi, ko će biti ti voditelji, eto. Velika je to stvar, nije lagano otvoriti se i pričati i stvoriti to neko povjerenje i da voditelji mogu nositi i voditi zapravo tu grupu. Baš treba imati puno povjerenja za otvoriti se i grupa da isto bude tu koja će podržati to, tako da ovi svi strahovi je nešto što je sasvim uobičajeno, što se događa. Razumijem taj osjećaj nekako srama, kao sad saznat kao da se nešto tako tragično dogodilo što uopće nije biti nešto čega bi se čovjek trebao sramiti. Ali mislim da taj isto osjećaj dolazi s time što si ti spominjala da nisi s nikim pričala o tome prije toga, kao s prijateljima i tako bližnjima, nisam ni ja i mislim da je tu jedna velika poveznica gdje ako se prije s nekim pričao, vjerojatno će te biti lakše i kasnije se otvori sa još više ljudi. I mislim da mi je to u biti bio jedna velika motivacija da ako mogu razgovarati o tome sa nepoznatim ljudima koji će mi to olakšati jer imaju slične iskustva, onda možda mogu još i sa svojim bližnjima, jeli? Što mi je biti nekako bio cilj kad sam dolazila ovamo. Tako da meni isto drago da je bio neko poznat. Ja sam isto, ne znam, zanimalo me kako će to sve izgledat. Imala sam iskustva s individualnim savjetovanjima, tako da nije me
To možda krivo zvuči, to je čudno zvuči, ali nekako sam se veselila jer sam znala da je to prilika gdje mogu pričati o nečemu što me toliko muči u kontroliranim uvjetima, no isto se zapravo dogodila situacija da je bila i osoba koju poznam, koja je sa mnom u grupi, ali bilo je u redu, kao zaista nije bilo išta strašno. I da, ne znam, bila sam uzbuđena, bilo me možda i malo strah, kako je to isto. Nisam znala tko će to vodit, ko će biti drugi ljudi sa mnom u prostoriji, tako da neka kombinacija uzbuđenja, straha, nervoze, svega, znati želje i slično. Ja, na primjer, nisam imala baš nekakav strah ili sumnju u to tko vodi. Ne znam zašto, nekako sam tu baš imala neko slijepo vjerovanje, a možda što smo se, ja mislim, sa voditeljem čula telefonski oko termina kada će početi naši sastanci i nekako tu sam dobila neku toplinu i razumijevanje, tako da mi je to već bio nekakav dobar znak. Tako da baš tipa bilo mi je bitno vidjeti da su voditelji stručni, psiholozi, to je meni bilo dovoljno, mislim dovoljno da dođem da se osjećam ugodno, a naš prvi sastanak mi je nekako potvrdio ta očekivanja, tako da mi je bilo ugodno. Mene je više bilo pa nekako strah i neka neugoda me pratila po pitanju s kim ću biti u grupi, jer ne čak toliko radi poznanstva, nego je to nikad toliko duboko nisam nalazila u tu temu, osim možda s nekim najbližim osobama, a nekako da je s njima pričano o tome trebalo malo duže vremena i uvijek je bilo suza, tako nisam htjela plakat i danas sam se na prvom sastanku odmah rasplakala doslovno na rečenici ja sam ta i ta. Valjda to očekivanje, kao da nekog svog ne sretneš koje se mora biti istinito. Tako da me je bilo baš strah s kim ću razgovarati, hoće li me taj neko, ne znam zašto, osuditi, hoće li me razumjeti, šta ako ne kliknem oko grupa, toga me je bilo nekako strah, jer su preosjetljiva tema za dijeliti s tolikim brojem ljudi. Toga me je bilo strah, ali meni je stvarno nekako isparilo već nakon prvog našeg sastanka, eto. Ja baš sam se osjećala strašno povezano već nakon prvog sastanka s curama i onda mi je svaki sljedeći sastanak bio dosta lakši. Ali eto, nekako ja sam se više opterećivala s kim ću dijeliti tu temu, nego eto, manje više ko će voditi taj razgovor. Da, i ono što je zanimljivo, zapravo ste sve 4 spomenule slične ili iste emocije kroz koje ste prolazili.